पुणी किए गोटे फोन कर हाँ हाँ महेशता कह तुम घरे 25 जन जाक पहुंच सारे अरे बर तो जाइने को बालू को बाहागर हम तमें तमें कौन मत कौच कहल यार गाड़ी आसिक पहुंच सारे बर गाड़ी पहुंच सारे बर एपर्यंत देखा पसंद कड़े गला हाँ कौटी मद फद पीकी शोई पड़ा कि अरे देखुन इे इे देख इे महेशता आमर मंगुला कन्या हो बस किए गला बाहा बर्तमान बर पहुँची नहीं छाड़ 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 मो समुद्री कहला पूरा आत्महत्या करदेव बर्तमान जो परिस्थिति आज है तुम जो तो मारिल आज आज मार पके मु कौन करी एना बर्तमान तू याडे याडे दांत घुंटिकी हाकुटी मारू था याडा प्रशांत आसीनी प्रशांत आसीनी आसीनी प्रशांत के भाई पी देजु बोदे बर मु भूल जाइली प्रशांत आसी पाइलानी कोठी प्रशांत आसिला इरे बर गाड़ी तो मु सजेई मु कहली तू टिके बस मु टिके आउजी देखिला बेलू प्रशांत नाही बर गाड़ी आसिक पहुंची गला मु पहुंची गली तमे माने पहुंची गलो खाइलो दांत घुंटिलो हाकुटी माइलो वर्तमान बर नाही महेशता को बाहाब केमिति ये ना वर्तमान से मंगला कन्या अरे बर को प्रशांत फोन करने ऑटो फोटो नले गोटे बुक करी पळै आसु अरे कौटी ताकू तो फोन कले उठेला नहीं बर्तमान आम साईर जन को फोन करथिनी से कहला मु ताकू मध्य देखी नाही अरे हमर तो कथा आइला 25 जन आसे 25 जन आसिले हे गेला तमे तो बर गाड़ी रे 6 जन पळै आइछो किंतु बर को आन नै 25 जन कौटी आइछन के 26 जन पळै आइछन वर्तमान ए गोटे काउ विदा करन मोर तो लिस्ट हेइथिला 25 जन आसीबार कथा 26 जन पळै आइछन ता पर भी मो पुओ जति आइथांदा 27 जन आइथांदा देखन गोटे की एक्स्ट्रा पळै इता विदा कर हे देख हे सुसा ये कोड़ा झुली झुली आइला मो मान सम्मान इज्जत सब भांगी कोन मोर से टेंशन को बर आसी नै बा ए मूर्ख की हां अरे आमे तुलु आइ जे आमे भी गोटे भाई बोल हे हम कहले हम भीतर की गोटे भाई बोल कोन देख कोन करिउ कोन जियोडा तो नै घरु जे ना तू एते पीचु ना तू ए मौसा देखनी एटा बासन आउजे खाई तो एम को संभव लिस्ट करके आंटी देखनी हैं ना ना आउ किछि बाकी नै खाइल ना नहीं तू आको गोटे टली रे नले पठै दियनी गां ताकू तो विदा कर शीघ्र विदा कर तू कहलो ता घरे पहुंचलो ओडा नै देबे हां दे दिया आइछ बा इमिति काई हे देखन पड़ी जीवो किछि आइ नै चालू मु चली जा 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 तू जा शीघ्र सपर जा देखनी कोन होउची इमिति ए मधुआ आरंग तू सब लिस्ट करके आनिथिलु कोन करिउ ओ इज्जत तळे पकै दलो एई पुणी आइला रे कोन मधु ना से पा से आम लोक जा जा मधु जा हे ते भांगी देला ता फूल छिंडी देला कोन करिउ कोन एते मद पीछ ना कोन करिया को नले बरु गोटे कोथरा डाक से आसु केमी मु तो सही कथा भाबु जे हम तो आसिक पहुंची गलेनी वर्तमान ना फोन तो तार लागुनी तमे खाली भाबु थाओ कि बंधु बांधव रे बेइज्जती करियो मौसा कोन हला जीजू कहते जे तमे समस्या आसले ताको छोड़ वो मुंड पुणी आसिक खराब कला देखनी है तमे अपराजिता नहीं मल्ली मल्ली त जोगणी था देखनु केमति कहूची मौसा तमे से छुआटा का गोटा छ कहलो मु गाम से छोटिया छोटा मारकुंडे जे मुरा काखै फेके पळेले भितर को सुसा ता मा खोदला जो गंथ एते मद पीची से ता निस्व दाडी उठी जाय जे मु जानि पइले तो बेहोश हो जाय तांती हां देखनी छी 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 तू एमितिया पिलारंगु आणी मते मते बदनाम हे जीवी रे के पटु गाइल छ ना मयसता तमने मयसता ग्रेजुएशन करछ ना कोन करछ हैं भलो तमे गोटे हमर साली हिसाब हो सांगर सांग तो आसीनी ना असुविधा कोन हो तमे इमिति काई हो जा देखो सेपटे के हे से सुसा देखो सेठी पहिला तमे धर टुकुना जो स्टाइलिश कॉमेडी करेनी ना ना हां तमे से उया देखा मु देखा कि मु सिए न तमे जा बदनामी कर देबो रे टुकुना तू आसिकी मो पुओ ए पर्यंत आसीनी बाहाबा पे तू आसिकी गोटे लव सीन करलुनी रुम मौसा तमे काई उत्तेक्त हो जाओ से तो जा जिमि होउची आ बर आसीबनी तमे व्यस्त काई हो फोन लगौना टिके रुम मु फोन करछ तू लगा आउ सब कुआडे गला आउ सब खाइ फोन मु कथा हो प्रशांत कुमार साहू प्रशांत सईजु रागे रे हे आसुनो कि बाज्य पिले एडी बा सब खाइ पी साइलेंट आ एडी किया बा हो
ଭାଇ ସିଏ କହୁଛି ସୁଶା ସାଙ୍ଗେ ତା ଝିଅର ବାହାଘର କରି ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି କାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ଯିବି ସେଠି ଗହଳି କରିବି ନା 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 ହଉ ଶୁଣୁ ତୋଟେ ଅଟୋ ମିଳୁନି ହଁ ତୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରି ନହେଲେ ପଳେଇ ଦେଲୁ ମତେ ଦେଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ଫୋନ କଥା ଏବେ ଏଇ ତୁ କୋଉଠି କଣ ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲୁ ନା କଣ କରୁଥିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଏଠି ମୋ ବଦନାମ ହେଇସାରିଲିଣି ଆଁ ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବର ଗାଡ଼ି ତ ଆଇଲା ବର ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆସିବୁ ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ତୁ ପିଇ ଦେଇଛୁ ବୋଧେ ଆଉ ସେଇ ଯାହା ଜଣା ର ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଧି ସାରେ ତୁ ତୁ କଣ ଆଜି ଆସିବୁ ନା ଆସିବୁନି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଇଏ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଣିଲି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଲି ଏଠି ତୁ ହଁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଅଟୋ କରିକି ନହେଲେ ପଳିଆ ହଉ ସିଏ ଆସୁ ଗୋଟେ ବଦନାମ ହେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଆସିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଗପିବ ନା ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇଲେ ନା ନାଇଁ ତମେ ସେଗୁଡା ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ବର ବାପା ହେଇକି ଚାଲି ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ତାହେଲେ ଅଜୁ ଆଇଲାଣି ଅଜୁ ଖାଇଛୁ ନା ଦେଖୁନି ଇଏ ବୋଧେ ବେଶୀ ଖାଇଛି ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଥାନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ତୁ ଯା ଆସି କହୁଛି ମଉସା ବର ଆସିନି ତାର ଏଇ ପୁଣି ଆସିଲା କୁଆଡେ ଇଆଡେ କାହାକୁ କେତେ ସାଙ୍ଗ ଆଣିଛ କହିଲ ମା ଭଉଣୀ ଏ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଏତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ କାହିଁ କହିଲ ସେ ସୁସାଟା ଭାରି ହାର୍ଡ ପିଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହାର୍ଡ ଭାଷାରେ ଶୋଧୁଥିବ ମୋ ବାପାଙ୍କ କାନରୁ ସେପଟେ ରକ୍ତ ବହୁଛି ସତେ ନା ହଉ ଯା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖ ବାପା ସମୁଦ୍ରୀ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ସମୁଦ୍ରୀ ଉପରେ ତମର ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁଅ ଆସିନି ଆର ସମୁଦ୍ରୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆରେ ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଆଇଥିଲା ଯୋଉଟା ତା ନା କଣ ଆମ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ରୂପସାଗର ସେ ପିଲାଟା କୁଆଡେ ଗଲା ରୂପସାଗର କାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ହେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଗପୁଛି ଇଏ ବି ସୁଧା ପିଇ ଦେଇଛି ତୁ ତ ବରଯାତ୍ରୀ ହଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇବୁ ଯା ଯାଉନୁ ନହେଲେ ତା ହଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କରୁଥିବା ଚାଟି ଦଉ ତୁ ଖାଇଛୁ ତ ମଟନ ଠିକ ଅଛି ତୁ ବସ ମୋ ପୁଅ ଆସି ସାରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଟେନସନ ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ ଯେତେ ଖାଇବୁ ସେତେ ଦିଆଯିବ ଆରେ ପୁଣି ଠିକ ଅଛି ମଟନ ଯଦି ନ ଖାଇଛୁ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୋଜିଟା ଦେବି ସେଇଟାରେ ଖାଇବୁ ଗୁରେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲ ତୁ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ଗାଡିରେ ବସ ଏଇ ସୁସାର ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଖରାପ ମୁଁ ତାକୁ କହି ତୋତେ ଦିଆହେଲା ନିବିରେ ତୁ ତୋର ପିଇବୁ ସେ ତାର ସେଠି ଯାଇ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିଦେଇଛି ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଦନାମ ହେବା କଥା ମୋର ସିଆଡେ ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ କହିଲେ ଶୁଣ ଏବେ ଛାଟିଆ ପୁଅ ତୁ ବହୁତ ଛାଟି ହଉଛୁ ବନ୍ଧୁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବ ନା ଏଗୁଡା କି କଥା ମଦ ପିକି ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ତୁ ବା ଆଇଲା ବେଳୁ 6 ଥର ଝଗଡା କରିବୁ କେଇ ଥର ଝଗଡା କରିବୁ ହେଇଟା କର ମତେ ଜମାনো ତା କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲୁ ବାଟିକି ମୁଁ ମତେ କହୁଛି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖୁନୁ ଘରେ ମା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ସୋଦନା ଛି ପାଟିରେ ହାତ ଦେ ଆବେ ତୁ କାହିଁ ଏଠିକି ଏଇଟା କାହିଁକି ବାଳୁକୁ ଡାକୁଥିଲୁ କଣ ଏଠି ଇଏ ସବୁ କଣ ସୋଦନା ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ମୁହଁକୁ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ଛାଟିଆ ପୁଅ ଛାଟି ହଉଛି ବେଶୀ ତୁ ଯା ସିଆଡେ ମଉସା ଭଗବାନ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିନଥାନ୍ତି ଜାଣିଥିଲି ମଉସା ସତରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର ଆସିନି ଇଆଡେ ଇ ଛୁଆ ମଦ ପିଇ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଇଏ ଟୋକା ଶୋଧୁଛି ତମ ଆଣିକି ଗୋଟେ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ ତମେ ଏମିତିଆ ଭାଷା ତା ମା ଆଣିକି କ୍ଷୀରି ଦେଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତା ମା ଆଣିକି କ୍ଷୀରି ଦେଲା ଇଏ କହୁଛି କ୍ଷୀରି ମୋ ହେଇ ପୁଣି ଆସିଲାଣି କାହିଁ ଆଉଛୁ ବାରମ୍ବାର ତୁ ମୁଁ କୋଉ ଟେନସନ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ଆସିନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ତମେ ତ ଶାଢୀ ହିସାବ ତମେ ନା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ୟେଲୋ କଲର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଅଜୁ କଣ ହେଇଛି ସେ ଭିତରୁ ଗଲା ମୋ ଦିଦି କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିକି ବାହାରେ କହୁଛି ମୋ ବାପା ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ମାଲଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନଙ୍ଗା ମାଲଟେ ପାଇଗଲା ମୁଁ ତ ମାଡ ଖାଇବି ପ୍ରଥମେ ହଉ ତମେ ଯା ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଏମିତି ତ ସବୁ ଛୁଆ ଆଇଛନ୍ତି ବାହାଘର ତ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଯଦି ସଦାସତି କରିବ ଧିଅକୁ ନବନି ଆଉ ବୁଝିଲ ଅପରାଜିତା ହେଇ କାହିଁ ହିମିତି ଦଉଛ ଅପରାଜିତା ତୁ ସେ ଅଜୁଟା କେତେ ବିଜନେସ ଲିଙ୍ଗ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଏରା ବାଲିଆ ମଧୁଆ କାମ କରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୋଲେରୋରେ ପଠେଇ ଦଉଛି
तू कहीं बालिया मधुआरा को आणुलु एठी कौन है प्रशांत को फोन कले कौन आ फोन करमी से तो कहली ऑटो रे आसु हे हे देखन ता खिरियान रे मुति देला हे अजो हे हे तू ता खिरियान रे का मुतिलु बुढ़े बोली से बुढ़ी बे ता सासु हबो बे बुढ़ी काचो मालटा विश्वास करो भाई विश्वास प्रपोज करिया मु जाइली हे भाई सुसाई आउट बैग मत सासु कमेंट माइली छी 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 मो समुदुणी के कमेंट देला जी सारी गल अच्छा ये मोछा माड़ खाइबाटा थयो माजी हां मु कोन कहउथिली कि हमर तो वर्तमान सुधा प्रशांत पहुंच पाइलानी मोर गाड़ी रे बोलेरो रे एमान सब धरि पळौची प्रशांत आइले बाघर करिक जीवो आ जियो तमु लागिला बुझिलो हे सुसा 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 फेर आइले तमरो काम तुम जाउनो एठू ए सुन बे तमे पळे आइलो जे बर आसीने बाघर अब आमे चलो पळेबा ওই কামর বড় গাড়ি যে পুরো যাই সেটি আমি দেড় এর ফুল যাইলো সে গাড়িটা নে মু পড়ৌছি তো বাহাবো কি মু ভাই করবি हे तू काई बाहाबो तू भाई पड़िया करी के हम जाउनु तम पळेबो तू भाई पड़िया हो जा जा মই আসছি নমস্কার नमस्कार नमस्कार की बोला गुटे छोट पठे दो घर जाओ जा जा आबे जाओ जाओ जा खाली हाड़े जाउछन्ती याडे आउछन्ती कोन या हमर घटना कोन ये सुसा जाकी ताको ठाकुर घरे मुति देला हे अरे मो बुझिला बजना तीनटा इते सुंदर हेची मते भारी बढ़िया लागला इता इते मत हे फेर आइला कोन 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 मु जाउची साड़ी नंबर टे आणतु हे देखो को साली नंबर आनतु को साली नंबर आनतु हे भगवान सत्य आगु ये को साली नंबर ओ को करियो कथा हेली गला हां ये मौसा कोन कोन मु चालले बर गाडीटा सजा हेची जदी पिला कहउछन पळेबे सेहिथिरे प्रशांत आउ थरे पठेबु तमे एठी रहिलो सब कथा बुझी गस अच्छा तमे ओडा कथा देखो बर्तन ना 25-30 जन खाया हेता ना बर आसीने नो नो किंतु 25 जन खाया नष्ट हेता ना नै हैं तमे जो लोक मळी टिके दबो नै हैं तमे कांपी मु मानुची तमे मुह देखिले खाया मिलिबो ना तमे भल लोक ना हैं बदनाम को बजो बदनामटी मु आज हेली बदनाम सेमिति हुए मन दुख करने आम सब सांग साथी आइलु खुशी रे मु जाउची मु तो एठी किछि पिया पी कलिनी साधारण बलिया रहिली आ चौठी दिन हां तुम हां 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 तू जा 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 ये रूपा आरे चलो हे 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 छटी काई ता साली काई खुंडल सुसा हे आ मोर गोटे टेंशन गला जा हौ टोका पल्लू नेकी बर्तमान टुकुना पळेबो जाओ मु या भीतर मो समुद्रनी कथाटा मु भूली जाई जा को मो समुद्रनीटा भारी पड़े मु जाय मो समुद्रनी कथा टे बोलते रूपा सागर কাটিলা तो गालर कला जाई मोह मो हृदय रे देलानिया लगे আলো পুরো হিউম্যান সাগর ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳିଆ ଗାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ପାଟିରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଏ ଯାହାକୁ ଅପରାଜିତା କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହିସାବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ଗାଲରେ କିନ୍ତୁ କଳା ଯାଇଟା ତମର ଅଛି ଖାଲି ଦାଢ଼ି ଉଠିଗଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ନହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଯାହା ତମେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା एक्चुअली व्हाट आई से कि ଆମର ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ रहेगा ना इसके बाद प्लीज इफ यू डोंट माइंड गिव मी योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर କଣ କହିଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରିନି ଏଇଟା ହିଁ ପାଠ ହବନି ये ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କେମିତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ଧଇଁସ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କି ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୋ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡଟା ଥରି ଉଠିବ ହଁ ନିଅ 6372 6372 599 599 752 ଓଃ ତମେ ଯିବି ମାନେ କହିଦେଲ ଟୁଟା ମୋର ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଛାତିରେ ଟୁଣିକି ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା କ'ଣ ଟୁଣ କି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏତେ ଲାଜ କରନା ମୁଁ ତମେ ଏତେ ଲାଜେଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଯେମିତି ଲାଜ କରିକି ମଉଳିଗଲା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନକୁ ଦେଖି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ତମ ପଳେଇବି ଆଉ ରହିହେବନି ବେକଣ୍ଟ୍ରୋଲିଆ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯାହା ଗୋ ଟୋକାଟା ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ गोरा गोरा गाले तोर छोट कला जाई आसवे से बोलो ड्राइवर सेकेबे वो मेरे को पहचाना नहीं मैं सूरत से आया हूँ इम्पोर्टेंट गेस्ट मुझे ऐसे चाली बोल मुझे पैसे नहीं पिड़दम पे किने को जाय छना बेटा बाहागर
ओ मैं भूल गया था, दोस्त का शादी में या बारात में, बारात में। ठीक है, वो माने नहीं ताकू, मत्ते कौचे ऐसी चाली करनी, पिटदवा पिटदा, व्हाट, वे सुन, अमेरिकन पड़े, तू ता सासू नो बटानी ऐसे वो, रुको ना, हे भगवान क्या केते कौन बुझेबू समुद्री को बुझेला पर भी मानिलेनी तांकर मोर समुद्री मोर आम अधघंटे बाड़ी पछ अंधारिया घर बसिकी बुझा बुझेलु अधघंटे दे काला मुझे बुझेली समुद्री बुझिले ना कौन कर जहाँ कह समुद्री से जो लिपस्टिकटा मत पूरा उत्तेजित कर दौची अरे प्रशांत माँ छे हटा गोटे गुंडी खाईटा मो समुद्री भाया कहीं हे मो समुद्री आज बुझी ना माने कांदी मो छाती उपर मुंड रखी मुझे पृथ्वी प्रलय करदेवी अरे प्रशांत तू कुआडे गलु रे शीघ्र आ नने मु समुद्री की बाही पड़ेबी मौसा कौन है आउ नाही कौन नहीं माने कौन ये खीरी सर जाइए ना आउ आउ नाही मटन नहीं यार पिला तो सब खाई गले नथाओ कौन है एटू आउ नाही अरे माँ तोते कौन कि लाइन फाइन मारचल ना कौन ना मते तो जे नाही मारतला मु तो ताको नंबर दे जेलिनी हाँ किए से आउ नाही कौन नहीं माने दीदी आउ नाही कौन कांदुची ना कौन ना ताको बुझौनु टिके नने ना सिए काहे कांदिबो आउ हम प्रशांत जी जो आसलेनी बोली सीता पुराना लोग श्रीराम साहू से तो फेरार हो गला लव केस रे मालो मु जाउ जदी चेलुंडा बसी कांदे न साई बुढ़िया लोग खराब भाबिबे बड़ असुविधा होगा कौन कहला अपराजिता मो सदा क्या सागर गोटे फेरार हो गला लगाए मु बर्तमान प्रशांत को नगुची फोन हाँ बाबा प्रशांत कौटी हाँ ठाकुराणी गड़ाणी पाखर तो तू से था मुझे पहुँच हाँ कौन है ये तो माइकिना क्या सागर गोटे फेरार हो जाइए आउ कौ बालू को बाहर हम रख फोन हे भगवान मत लगुच बाहागरटा आउरी बोधे 3-4टा खंडे एपिसोड हम मुझे जाऊँगी मौसा कौन है बाहरलेनी कि आपण हाँ माँ मुझे बाहरली परा मु कोन कहउतली कि नानी तो पळेला हाँ मु खीरी और माछ मुंड 2-3टा रखिछि आंटी पे पार्सल नहीं जाइथांते चुप तो गालर कला जाई मोह मो हृदय दिए निया लगे टे नईक रही था ना उठी जा एतिक रही था बास हाँ स्लो स्लो आस हाँ हे भगवान मु क्या केते बुझेबी कहला हे देखुन समुद्री आसी मुंड मो छाती ऊपर रखी केते कांदिले क्या कौन बुझे मो समुद्र के एते बुझेली सतरे समुद्री तुम कांदीबाटा मत आदौ भल कौन नहीं दीदी आउ नाही कौन कांदुची ना कौन ताको बुझौनु टिके नने ना सिए काहे कांदिबो आउ हम प्रशांत जी जो आसलेनी बोली सीता पुराना लोग श्रीराम साहू से तो फेरार हो गला लव केस रे मालो मु जाउ जदी चेलुंडा बसी कांदे न साई बुढ़िया लोग खराब भाबिबे बड़ असुविधा होगा